Micromax Mobile is the leading mobile phone brand in India and the 10th largest in the world, spanning across SAARC, Russia and India. Moving on to the next category of awards in Micromax Saima. அந்த கேட்டகரி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுறேன். எப்போல்லாம் ஸ்பான்சர்ஸ் பேரை படிக்கிறோமோ ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் ஹேண்ட். ஏன்னா அவங்க இல்லைனா இந்த ஈவெண்ட்டே கிடையாது, எங்களுக்கு பேமெண்ட்டு கிடையாது. ஸோ ப்ளீஸ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிபடி டு தேங்க்யூ. அப்போ தான் இந்த ஈவெண்ட்டோட ஆர்கனைசர் விஷ்ணு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காரு. கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருப்பார். ஐ ஹோப் விஷ்ணு இஸ் ஃபைன். The next award is for AskMe.com Best Lyricist in Malayalam. To present the award, may I please call upon stage Arjun Bajwa and Erica. AskMe.com Best Lyricist Malayalam goes to Hari Narayan for Oloneyali Kuruvi from 1983. Hari sir, രണ്ട് വാക്കുകൾ പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മനസ്സിൽ ആരാധിക്കുന്ന ലാൽ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഭകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ വലിയൊരു അവാർഡ് വാങ്ങിയതിന്. താങ്ക് യു സൈമ. ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് തന്ന, ഈ പാട്ട് എനിക്ക് തന്ന ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി, ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ, എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട എബ്രിഡ് ഷൈൻ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ, എനിക്ക് മറ്റൊരുപാട് പാട്ടുകൾ തന്ന ഗോപി സുന്ദർ, 1983 ടീം, അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കരിയറിൽ എനിക്ക് പാട്ട് തന്ന സംവിധായകർക്കും സംഗീത സംവിധായകർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം. The next award is for Best Dance Choreographer Malayalam. Hello Dubai. The award goes to Shobhi Paul Raj for Kolsu Tenni Tenni from Cousins. மாஸ்டர் அதே விஷயத்தை திருப்பி மலையாளத்தில் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம். இப்போ தான் சொன்னேன், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. எகைன் உடனே ஒரு அப்படி போய் உட்காரல, அதுக்குள்ளே இன்னொரு அவார்ட். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மலையாளம் நீங்கள் பேசுங்க, அப்போ நான் பேசுகிறேன். நானே சொல்லிடுறேன். அவர் இது வரைக்கும் நிறைய தடவை ஷூட்டிங் வந்திருக்காரு. ஃபஸ்ட் டைம் துபாய்க்கு அவார்டு வந்ததுனால அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்கன்ற சொன்ன மாஸ்டர். ஸோ டபுள் கிளாப் அவருக்கு நம்ம குத்து தான் ஆகணும். ஓகே ப்ளீஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். Award for tonight. This is Critics Best Actress in Malayalam, and the award goes to. And the award goes to Manushree of Itihasa. I must tell that everybody in the red carpet has come in all Western wear. I really appreciate her for coming in the Indian wear. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സൈമ അവാർഡ്സിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അതിലെ എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിൽ സൈമ അവാർഡിൻ്റെ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.